Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salmata Traoré, maman CDR. Bon, on compte faire une vidéo que ni laidu di moko chama man continue na vidéo que mais ni galon dari la galon mana da moko la ibi bo ki yere jeya sinon on compte faire une vidéo que sungalo bunya kama on compte faire une vidéo que ni jene sukudu ni ka kuma me mais jene sukudu e ma mi famu quoi ni ya ye ne message bla e ka inbox la Allah jene o kuna kore suna muso min bi sira ke eta face à face oteni. C'est-à-dire, ne kongi ki da boala yanti yanyi Amérique cédéré yanti France cédéré. No de fo Donc ne mi boy ka inbox kono, ne bi sega ka mogo kami. Est-ce qu'il y a femme? No de fio. Ngiti inyi ni jugu danga bonyanga. France ka uka nyinki wulu jeunesse kudu. France ka uka nyinki wulu. Wulu mi ba nyunki o de e ba fo ka fo ko ye kolabana ne kolabana ni dama mi ya damine olu bemi ni munu ya damine kulam des amis de rasbati yi ka sakini di kerala domna ka boku yi jo iko mogo mi nalembe bara ni anyini Facebook ka munu ngumbi ini munu ya damine odon olu bemi ne ye kolabana Bureau sigi ko joli ne kolabana wallahi jene ne kan ceder bi tuko mi France ticket ni kan ceder bi tuko mi France ticket est-ce qu'il y a femme ne ma foyer ka foko ne dona ceder la nataka made ne terasa ko ali ceder kono ne ben faso de ko ne terasa ko de ne ben faso Mali ne bi Mali de ko suna ali ni mogo wore kumbe minga kuma ka kene arasa tai ne bi tugo otigi ko ne terasa ko ne bi Mali de ko sinon ni naye iyaye aw ye neni nwan soro yere ni yaye enene nwan soro ceder de ko do nyote enene ti nwan do rosi anti-nwan doroshi. Donc, neka eka siratenena ye ne nyininga. Ye ne nyininga. Est-ce que varo, c'est-à-dire, kani yere blaro la terom na sa jene, o de bi ki sege quoi. Kani yere blaro la terom mina. Et te yorosi. Est-ce qu'il y a femme? Ite yorosi. Ebi femi fo ambebi Amerika tungala mogo chite daga sonakala ya ibi tade do mimi to boli todo est-ce qu'il y a femme nyebe muso wo musula ka mine wurkia ketala katabla wurkia turela katabla awa ketala nyebe muso musula c'est-à-dire kurushi de ben bela mo fi jene kurushi de ben bela ateke ni sila ni site senga batoy ka fara nere ka netenda don tala ye ko ifoko ba donc mogo shite daga sunokola ya ne ye kolabana ni mogo ni bi mogo fe ni dugo kelembe kalamini iba sauvedi depuis ala kane da kumi New York cedere city kono ni ne arasa juwe ni ne arasa nye bodon depuis ala kane da mogo shima delika gari tige arasa landing yana ni ne mabuli kan joy fe o make ni berasa toko fone kore ba nyuma de fo ni ma nyuma fo min bi boale bay mbolo koro tali flenoy depuis ala kanda ni ne bora ceder ko ne bolo fla koro tali di bi bo ma shuyeni ke
ma fanaya kɛ ma jadoya kɛ ma foyi kɛ ni bolo fila kɔrɔtali o de bɛ bɔ CDR kɔ donc ne ni arasa diɲɛ ka wuli n tɛ gari tigɛ a la sabu ka d'a kan a y'a ni sacrifier ne faso kama a y'a ni sacrifier ne faso kama ne tɛ gari tigɛ arasa la donc k'a fɔ de k'i bi na i sigi i tɛ mɔgɔ dɔn kɛ jɛnɛ i b'a fɔ ko hey n'i tɛ mɔgɔ dɔn i b'a fɔ ko hey o de ye e ka kuma ye e tɛ ne dɔn mais ɲininkali kɛ fɔlɔ n'i bi min fɔ i ka sɔrɔ k'o fɔ i ye min fɔ o tɛ ne ye quoi mais ne yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ e tɛ diɲɛ kalama i b'a dɔn wa ne y'a dɔn k'a fɔ e tɛ diɲɛ kalama min na i minɛ ne i ka vocal min bɔra n'i ko k'i bɛna taa salon de coiffure minɛnw don dɛ ko k'olu louer dɛ o depuis o don ne y'a dɔn k'a fɔ ko toi tu n'as rien dans ta tête rien c'est-à-dire e cerveau ye lankolon de quoi i kɔni b'i se kuma la i b'i sigi Facebook kan i bɛ kuma parce que i b'i tɔgɔ ɲini parce que n'i m'o kɛ dɔrɔn mɔgɔ b'i ɲinɛ e kɔ n'i m'o kɛ dɔrɔn mɔgɔ b'i ɲinɛ e kɔ est-ce que y'a faamu voilà donc i ni ne t'a kɛ ɲɔgɔn ma ye fɔlɔ quoi i bɛ t'i dege i bɛ taa école la i ka yanamar ni leli na ninnu i bɛ taa école la k'olu sigi ɲɔgɔn kan fɔlɔ n'i tilala olu sigila ɲɔgɔn kan c'est-à-dire i ma musow bɔ fɔlɔ quoi est-ce que y'a faamu i bɛ ka fɛn dɔ de forcer i tɛ fɛn min ye quoi donc n'i tilala olu forcer la tuma min na ka i dege dɔɔni ka surunya musow la dɔɔni i bɛ sɔrɔ ka na sinon pour le moment n tɛ temps ta e yɛrɛ ka yɛrɛ faransikaw ka ɲinkin wulu i ni minnu y'a daminɛ olu bɛɛ y'i to yen ka t'u ta la fasojɔ de don a ka ca o est-ce que fasojɔyɔrɔ dan ye CDR kɔnɔna de ya mais fasojɔyɔrɔ dan tɛ CDR kɔnɔna ye non 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 ni ne bɔra CDR la o tɛ ne bɔ fasojɔ la ne tɛ arasa kɔ dɛ ne bɛ n faso de kɔ ne bɛ n faso de kɔ arasa bɛ ne faso kɔ ka ne faso défend o de kama ne bɛ arasa kɔ sinon ne tɛ arasa kɔ ne bɛ n faso de kɔ n faso ne b'o de kɔ voilà parce que ne ye maliyɛn ye komi arasa ye maliyɛn ye cogo min arasa bɛ ka min kɛ maliyɛn bɛɛ kan ka kɛ k'i faso bɔ bolo la donc ne tɛ gari tigɛ arasa la sabu ka d'a kan a y'a ni sacrifier ne faso ye quoi o kama ne tɛ gari tigɛ arasa la mais ni sigi mɛnna tiɲɛ bi bange ni sigi mɛnna n'an ma sa an bɛ ɲɔgɔn kibaruya mɛn jɛnɛ sogodogo o ye e ta yɔrɔ ye o mana bɔ yen CDR mɔgɔw CDR Philadelphia ye n wele ko n ye arasa ye CDR Philadelphia président wele a y'a fɔ a ye ko ale ka avocat u y'a fɔ n ye cogo min dɛ n bɛ k'o de fɔ ko CDR Philadelphia président ko arasa ko k'a ka avocat y'a wele ko ka video fila ci a ma ne ka video k'a ni Amadu Ture ka video ko yali ko mun bɛ yen k'ale ko fɛn tɛ yen k'a arasa ko k'a ma n ka video ninnu k'a ma lajɛ dɛ k'a ye 5 minutes dɔrɔn k'a y'a lajɛ k'a banna quoi ne yɛrɛ kelen ka video bɛrɛ t'a jɛ a ka 20 minutes bɔ k'a y'a lajɛ 5 minutes dɔrɔn k'a banna ko donc k'u ye décision ta ko ne suspendra ka bɔ CDR la quoi ne ni Amadu Ture ko anw suspendra Bamakɔ ye décision ta bon c'est-à-dire u kan'u yɛrɛ sɛgɛn décision ta la quoi ni décision ça me fait ni froid ni chaud munna parce que ne yɛrɛ ma statut ma jira ne na ne dontɔ CDR kɔnɔ ko ne k'o signer règlement ma jira ne na CDR kɔnɔ ne dontɔ ko ne k'o signer ko k'a fɔ ko ne ye o sariya dɔ violer o ma kɛ donc ne bɛ CDR kɔnɔ wari tɛ bɔ Bamakɔ ka na di ne ma ne de bɛ n kunna wari bɔ k'a don CDR la parce que n bɛ n ka cotisation sara ni fɛn o fɛn bɛna kɛ n'a fɔra tɔw ka min sara n bɛ n ta sara donc ne kunna wari n faso don ni n ye min k'a la a bɛnnen bɛ n ma donc ne kunna wari o de bɛ bɔ ka don CDR la c'est pourquoi je n'ai jamais appelé Bamakɔ depuis n bɛ yen a yɛrɛ sa ɲininka ni n ka téléphone kan delila ka s'a fɛ yen
Afina ka fi ko nga Bamako wele ngonte Bamako wele. Moi j'ai pas besoin de Bamako. Parce que ne ni tout là. Ne bi idée de no fait, ne terrasse no fait, ne te bureau no fait, ne Bamako no fait. Même bi idée de no fait. Donc ni amanye ko o luko ko ye ne suspend obi mun kenena. Mun suspension kunye jume. C'est-à-dire c'est derbi ko me karata bugu de kono ko to nyongon tala doron de bala. Sono il y a aucun engagement qui nous lie. Engagement te mimbe ne koni moi personnellement parce que contrat ma djerana konye min signé djelatique foi ma djerani na kone ye min signé ko abi fo kone yo o violé o te ni non. Donc ne bi ceder kono ne ti ceder kono ne ben faso fait donc ninga nga mi gen faso mbakaye bon j'ai plus envie de continuer ni ya interpronation yoro la pression benka folo pression de benka o de kama ntina prononciation do quoi pression benka ntina kuma o yoro ka mais ne bi ceder kono ni ceder ko ça me dit rien. J'ai pas d'ambition politique. Mogo min ben faso ka here fe mbo de fe mi voter o de. Mogo ben faso ka here fe mi voter o de. Donc nte kala e ka nyetura la. Nte rasa ko mbera saka idée de ko nyo de fo ngo tanka rasa bistra minga tanka mo bla ne tabla. Donc ni sira jengena te farani ne ben faso de ko nete mogo ko nte sa mogo no fe. Ne bi san faso de no fait bi sa faso ko de la ni fon fait sur la wani nige a bene duma parce que aye sur faso de no fait. Voilà. Donc ka foko au suspension ko digrane na ça me dit rien. Suspension veut dire quoi? Mon suspension. Il bi suspend mouna. Parce que ne yete fola ne bi